أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبلا مصدر ولا كسوما كان ينالك الشيخ يعقوب دكرلا أمنا أبسي أمبلا مصدر ما باتقنا جمو فوكا ينالوفو السلام عليكم. وعليكم السلام أمنا تجاورا إننا شيخ يعقوب دكري في بي مفكا نيال دوكالا لوي موريا كونغو كومايوا مفكا نيال موريا يري abi daga wala ti daga di me feka ina wala ani nashi kata fara sebende wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala muhammadir rasulillah wa ala alihi al-athhar wa sahbihi al-abrar rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya allah ya rabbal alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yin kalina faqat am bayna Allah ta'ala nani fefen jabit mamna kasro jabit ka sawye ko problem noya mo problem se kan noya ni jabi makani lonni ni jabi kara ni lonni yani daliyaye abi man kan noya mani jabi kara ni lonni ti wala lonni be me donde be wala lonni be le me daliyati ate se ka problem noya ni kuma ka green parce que jamana jole me muriyaka fama muna wuli bata murufe afle to muna wuli bata murufe muso muna wuli bata murufe murubu kaso ko na yenino do muri ya yere koro semendin koro nasi koro abeda wala tida kiti ye jumanye sharia yere la atinya yere sirakan ka kuma foka daliya la kan ambode kere kasa bon muriya o e bamanan kan moyi o tiyala ne ma for bamanan kan na koso nan pana fila dara me tanga bamana ci korba wonka mais nani muriya mo fle me kan mbole asura akasuru murabitu dila murabitu ya famu kabni an ko kanga kombi sala wati nuna islamia commence à mamina ka do malila asira fambay marok de ya famu bo munu nana ya famu de aywa tumbe julaya do tumbe julaya sirake bo do tumbe kam o kra dinela ka wajulo ke bo do yara fana mo be tu ho be do kuye ya famu bo murabitu du arab kanna o kore bamanan kanna ni arab kan tekele an ka bamanan fe na fara murabitu o ba fu muri mo min be ala to ni fen sebe o yoye no to arab kan yala murabitu ye mami be ta dugu kofe kata kurula ya famu ka islamia korosi ka islamo korosi na ye jugu na to ye abe girka du ko ka fo islamo ka fa awla be na to flari ale ka bara joyi ate sig dugu ko abe ta sig dugu kofe de abe to ka srafle na ye jugu ka ganga ye abe girka na fo islamo awla be na to flari o baraji ka bo fo ka na matiga murabiti korodo ye me an ka ban langi sale nuna langa mun tsaka sebe ne ko muri dron murabitu dron o ba ke muri ye jonye mimbe a isigi sokono ka ala to bara wala hawla ka nasiu sebe ay ba munum be rono tiawka be munum ba ta haju na nyo nawye ka mo haju dlan o bu ka saraw duma o ka sokono yenino o be nasiu sebe o be sebe ndo sebe bo an ka jamana en ka be funno ko muri hakila o koram se go sunya ka daka wati janti samina domin ka sano bo muru ka bara yere a bilibile mundi seven din anidasi do be yiru kala bon yiko no ru kan de yiru ke hali bamana be yiru ke bon hali islamo be yiru ke hali alakra be yiri bara donc fendo foka detail do ala fendo be adalembe me kafri babara islamo fana babara foko nya foko bonyo na de o te yiri ke dagalendo na so fa vraiment do ala na da yiri gansama kafra kele ke na ye alakra yo ke habatu sauda na nyona alakra ko na wulu na nyona ka kitabu do be ko aktebu nabawi ni na fa alakra kafra kele chulon be to dayele ya famu donc muriya façon chayalembe na nya fle ci ko dal bibi na centre be mun be jino frake muso mun ñu bina o bo frake o ngo fana muriya dodi abede ka karange wori do muso ko ngolo mina kati da soro klola ka karan ko klola
la ala kira mo ka sahaba mo ke ala kalima ya dama na man ko se ala kira ma ke han ala kira ko min kana ke o de daliyai mais ala kira ko man akana ke ni mo min baziro ka man kante ba fɛn fila don ala kira ko min ka to a bɛɛ de bɛ to yen wajibi don ka bɛɛ to yen mais ni ko ala kira ma kɛ ala kira ma fɛn minnu kɛ dɔw ka ɲi dɔw man ɲi donc ni ka gɛlɛn o de y'a da ko a ye nin to yen o bɛɛ de man ɲi bon a fɛn fila fo ka bɔ ɲɔgɔn na a y'a to yen mais a m'a kɛ kuma fila don kelenw tɛ ala kira ko a ye nin to yen ani ayi ala kira ma fɔ k'a to yen mais ala kira ma kɛ a m'a fɔ a y'a to yen mais a ma kɛ de mais a m'a kɛ a n'a y'a to yen a y'a to yen a m'a kɛ ani a ko a y'a to yen nin fɛn fila de ɲagamilen bɛ mɔgɔw ma nin fɛn fila la min ka gɛlɛn n'a ko a ye nin to yen o de bɛɛ man ɲi mais ala kira ma kɛ wa ala kira ma fɛn minnu kɛ ɲuman b'a la juguman b'a la o tɛ wuli fo ka taa dunan wuli an bɛ ka n ka kuranɛ min filɛ tɛ fɛn caman b'a la sigiri ninnu b'a la tɔpi ninnu b'a la ala kira ma nin si kɛ an ka misiri jɔ cogo ninnu ala kira ma nin si kɛ ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka an bɛɛ lajɛlen kanda alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa sisan an bɛna se min ma o de ye tamimatu moriw bɛ fɛn min kɛ ka caya mɔgɔw ye yala moriya kɔnɔ kɔrɔ fɔlɔ la i y'a faamu dɛ moriya yɛrɛ ka base belebele tɛ sɛbɛnden ani nasi i y'a faamu sisan sɛbɛnden ani nasi a bɛ daga wala a tɛ daga ou bien a dɔ de bɛ yen o bɛ daga a kɛcogo de bɛ o tɛ daga o détail de ka kan ka di parce que hadamaden ka ko fanba bɛɛ fila fila de ala ko de mana na wala naso sarihu sahihu mana na o de kelen ye ala kota a kira kota kuma jɛlen sahale o de kelen kelen ye mais fɛn fɛn hadamaden ka araw mana don a la o ye fila fila de fɛn fɛn tɔgɔ ko hadamaden ka ide fila fila de b'a la fila tɛ yɔrɔ jumɛn o ye ala ka kelenya ye ani ala ka kumakan min ni a jɛra o tɛ kɛ fila ye wa ala kɛra ka kumakan jɛlen sahalen o fana tɛ kɛ fila ye olu ye kelen de hadamadenw y'a faamu cogo di fila fila bɛ na e y'a faamuya ta dɔw y'a faamuya ta kuma filaw bɛ na o tuma de la ala ka limaniya d'an ma sɛbɛnden a façon jumɛn bɛ daga a façon jumɛn tɛ daga an bɛ taa o de fɛ mais ka fɔ sɛbɛnden bɛɛ haramu ye ni mɔgɔ min taar'o fɛ a mɔgɔ bɛɛ n'i ka faamuya cogo ye mais mɔgɔ yɛrɛ recherche kɛ ka taa fɔ ɲɛfɛ i b'i kɔlɔsi fan kelen fɔ la ni hadamadenw ka ide bɛ yɔrɔ minnu na kelen bɛ fɔ ni ala ye fɛn fɔ ka jɛya mais n'a fɔra ko hadamaden ide b'a la e b'a fɔ k'i bɛ i ka ide gansan wajibiya mɔgɔ kan o de mankan tɛ ban ka jamana kan ɲa donc an ka recherche la sɛbɛnden ko k'a fɔ a bɛɛ haramu ye an ma taa o fɛ recherche ma taa o fɛ wa lɔnnikɛlabaw yɛrɛ ma taa o fɛ pewu an ka jamana in de kan dɔrɔn lɔnni bɛ kan ka dan sira la cogo dɔ la ala ka limaniya d'an ma fo piriw de b'a jɛya sisan a kɛcogo dɔ bɛ daga a kɛcogo dɔ tɛ daga wa sisan an b'o lɔn cogo di ka sɛbɛnden haramuya a bɔra min ka sɛbɛnden haramuya a kuma bɔra min a bɔra faamuya cogo de la ala kira de y'a yira ko a tama i minnu tiwala ninnu ko ye shirku ye ko hadisaw bɛ yen bon minnu ko shirku don ko kafiriya don shirku de don o ka hadisa belebeleba dɔ de ye nin ye a filanan a sheikh muhammad ibn abdul wahabi ale fana kumana sɛbɛndenw ni nasiw kan a ka kitabu min wele ko fathul majid sharh kitab tawhid bon caman y'o fana karan o kana ko ale y'a kɛ shirkuya de ye o y'o de faamuya parce que faamuyaw tɛ kelen ye i y'a faamu mais an taara ka kitabu dayɛlɛ an taara sɔrɔ a sheikh muhammad ibn abdul wahabi ni sɛbɛnden kɛra kuranɛ ye a ma kɛ haramu ye voilà donc y'a ye ko bɛ daminɛ yan de dɔw kɔnɔ ko k'i ka karamɔgɔ y'a kɛ haramu ye i ka lɔnni danna yen de an taara filɛ jaga jaga ayi a ma kɛ haramu ye donc an bɛna o pewu fana di sisan donc nin fila kan ka wala wala sisan sa sɛbɛnden yɛrɛ fɔlɔ qualité jumɛnw de don juman bɛ daga juman tɛ daga sɛbɛnden min ni haramu de don ni bɛn kɛra ka fɔ haramu don shirku don o de fɛn min bɛ dulon farikolo la kunkolo la wala disi la wala cɛ la wala farikolo la wala kasiri bolo la k'a sɔrɔ ala tɔgɔ tɛ ala kira ye zikuru min di mɔgɔw ma
o fana dɔ tɛ yani zikru mubahi dɔ tɛ y'a faamu wa donc sɛbɛnden ye façon caman ye a façon jumɛn bɛ daga a façon jumɛn tɛ daga bon min tɛ daga ɲɔ fɔ sisan min tɛ ala ka kumakan ye a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ kul wallahu tɛ ayatul kursi tɛ fatiha tɛ a ma bɔ kuranɛ kɔnɔ quoi o ye haramu ye o tɛ daga k'o dulon i la o tɛ daga a filanan ala kira ye duwawu min di a tile la mɔgɔw ma n'a bɔra ala kira da kɔnɔ ka ban i y'a faamu de n'a ma ko ye an taara sɔrɔ o fana tɛ an taara sɔrɔ kuranɛ tɛ e ye min sɛbɛn k'a d'a ma an taara sɔrɔ kuranɛ tɛ i ye min sɛbɛn k'a di an taara sɔrɔ a tɛ ala kira ka duwawu si la an b'a fɔ o de ye sɛbɛnden haramuyalen ye sisan a lɔnna wa yɔrɔ fila ala ka kuma ala tɔgɔ dun ala tɔgɔ ma bɔ kuranɛ kɔnɔ de ya c'est dɔw bɛ se k'a faamu fana n'i ko kuranɛ o fana ka ɲi o fana ye tiɲɛ ye ni ala tɔgɔ fɛn fɛn b'an bolo a bɛɛ bɔra kuranɛ de kɔnɔ a bɛɛ bɔra kuranɛ de jiginna k'ala tɔgɔw d'an ma ka sɔrɔ ka o de ka tila k'ala ka kumakan d'an ma donc nin kuma ɲana sisan sa fɛn minnu bɛ yen n'o tɛ ala tɔgɔ ye ni ala kɛra ka duwawu kɛ kɛrɛlenw tɛ o ye jumɛnw ye sisan mɔgɔ b'a fɛ ko fana lɔ exemple de sisan nɔ kolonkisɛ k'o dulon i yɛrɛ la ko bɛ fɛn ɲɛ i ye kolonkisɛ ye ala tɔgɔ ye wa o t'a la ka kɔnɔ dɔ kuta wala a kunkolo wala a si wala a sɔni k'o ta k'o dulon i yɛrɛ la wala den na k'o bɛ subaga gɛn wala bɛ kojugu dɔw gɛn wala ka tafoni dɔ sɔrɔ den na wala nɛgɛ façon dɔ bɛ yen nɔ i n'a fɔ denkɛ façon dɔ bɛ yen k'o siri denw ni tɛgɛ n desanɛ k'o bɛ kojugu ɲini ka bɔ a ma est ce que o ye ala tɔgɔ ye est ce que o ye ala kira ye duwawu min d'a ma o y'o dɔ ye wa ninnu de ye haramu ye n'an bɛ kiti fɔ mɔgɔ ye fo k'a walawala fan min bɛ bɛn fɛn min tɛ bɛn nin fila yɛrɛ tɛ kelen ye o cogo jumɛn na mɔgɔ bɛ se ka taa kɔnɔ kunkolo k'e b'o suman kuranɛ aya ma k'u fila bɛ ka titi ye kelen ye mɔgɔ min ye kuranɛ aya dulon k'a b'a barika ɲini ani mɔgɔ min ye kɔnɔ kunkolo dulon k'o bɛ se ka fɛn ɲ'a ye est ce que o kuma fila yɛrɛ ye kelen ye n'i yɛrɛ k'i bɛ kɔnɔ kunkolo suba kuranɛ aya i ma kuranɛ dɔgɔya wa mɔgɔ min ye kɔnɔ kunkolo dulon ani mɔgɔ min ye ala tɔgɔ dulon e k'a bɛɛ ye kafiri ye e m'o ko kelen ye wa i ma différence dɔ kɔnɔ kunkolo ni kuranɛ cɛ o ni min kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ kun kosɔrɔ o tɛ kelen ye ka faamuyara wa sisan ala k'an to an kana yɔrɔ faamu sisan an y'a faamu k'a fɔ donc fɛn wɛrɛ minnu bɛ yen n'u bɛ dulon ni ala tɔgɔ tɛ ni ala kɛra ka duwawu kɛlenw tɛ fɛn minnu bɔra kuranɛ kɔnɔ o y'a faamu dɔn n'o dɔ tɛ o de tamima minnu fɔra ko haramu dɔn k'a fɔ shiriku de a ka kɔrɔ y'o de ye wa sisan daliya jumɛn de bɛ ne dugu de bolo sa a ye to ka ɲininka daliya la dɛ daliya jumɛn de bɛ ne bolo sa k'a fɔ ko ninnu ni ala tɔgɔ don ni ala ka kumakan don ni ala kɛra ka duwawu don k'o tɛ don tama ibn muharrama kɔnɔ sɛbɛnden minnu haramuyalen bɛ a tɛ don a kɔnɔ n ka daliya ye jumɛn ye dalil ye karamɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o k'a fɔ dɔrɔn ka tɛmɛ ten a y'o banna o i ka kuma bɔ min n taara n'i b'a fɛ kala kira ka kumakan kɔrɔ lɔn ala kira ka kumakan kɔrɔ lɔn tamima yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye i bɛ taa jɔnw ɲininka n'i ye sunnamɔgɔ ye sunnamɔgɔw bukhari sharha yɛrɛ bɛɛ numéro 1 ye min ye ka caya o ye fathul bari de bukhari sahih bukhari o de sale bɛ sunnamɔgɔw ka kitabu bɛɛ ye kuranɛ kɔfɛ o kitabu in sharha commentaire dɔ bɛ yen nɔ kitabu tɔm 10 ani kɔ a filɛ sanfɛ i y'a faamu sunnamɔgɔw y'o de bila hadisa ala kira ka kumakan n'i b'a fɛ k'a kɔrɔ lɔn o mana min fɔ a la caman b'o de bila fɛn caman ye n taara ka taa fatul sharhul sahih bukhari yɛrɛ dayɛlɛ min b'a a commentaire ba min wele ko fatul bari n y'o dayɛlɛ ka taa sɛbɛnden filɛ sɛbɛnden mɔminiw ko k'a bɛɛ shiriku ye e fana ko cogo di e min bɛ ala kira ka hadisa kɔrɔ ka tɛmɛ an bɛɛ kan tɔw b'a fɔ la u t'a lɔn tu b'a minɛ e de la e k'a kɔrɔ f'an ye sisan tamima kɔrɔ n taara sɔrɔ fatul bari kɔnɔ a ko tamima min ye haramu ye ko fɛn min tɛ ala tɔgɔ ye fɛn min tɛ dikuru daganilenw ye a ko mɛ ni kuranɛ aya don k'o tɛ don tama ibn muharrama kɔnɔ a y'a fɔ tan de a y'a fɔ tan n yɛrɛ y'a da yɛlɛ k'a y'a kɔnɔ nin cogo in na tan
an manga kir mo yi mi mo be fam harama sen kili an fana ka haram yo no fete ay research kala ke soma bada research kala bi dabu manga chama ka takita bu ya de daile mun de bi ka soro ka fo mo yi donc ni fatil bari ibn hajar kuma na hadisa korola suna mo be bala ne bi tabla takama parce que dala kala ka kuma korolo ka tinika ala kala tinyima yi ko ni e ko ko fensa na dulona hal ni qur'an ayado yo bomi ibn hajar ka kuma wuli ale ko no ko qur'an tala e ko qur'an bala mi qur'an dilo ka be haram yelendo yo bomi min hadisa la katamande ga yo ka kuma wuli ala kalimani ya dama aflana antara mu ketuguni sunu mo ka kitabu sunna mo salafi bi ka kitabu fulana bukhari ko fa min be sahlen ba beye o de muslimie ntaro fana parce que ni be kitabu minta kitabu min ni ko be bala me do tawo ala be so le kitabu ibu de todi wala to ko maraju na faka bon lo ni kala ka kitabu la yi ka kuma bo livre man kono donc tarafle sunna mo ka kitabu numéro 1 ko fa no bukhari sahih bukhari ntara muslim ta fana commentaire o dilamba to ko nawawi min ya riyadus salihin adlan ntara fana tamima sedendin akoro ali fana bulu ala ntara so ibn hajar yemifo sahih bukhari o commentaire bagay mi fode ali fana o de fo net ako tamayimu yefemere mu be lube gloni ala togote ni ala togote kolon kise na nyogo naw kono do kungulo kono shido kono ku ala kono dagolo wala kono soni kebo dlon wala ka katafo do tadro ka son tutukala ka dlo dendula dembulola wala denye bulla malama ona femere minti ala toye ko di tabima mi haramu ye comme ni ala to don do côté droit kono jonyo fo alomba min mona fo hadisa la kat ala kira talibatu la suna mo be sonaye de se kali ka kuma ne se ka kuma li fo ka tadna e fana tese aba lokati manka duna suna mo be de sono ma ko ka tabula numéro 1 amba fo loni kila ni ndi mami naba ka kuma bo abetad ko tiwu jere file ni docteur ya de don abeta docteur uminika ni radio yoro de don abeta radio glana uminika ya famuwa alaka ni dossier ka ko don abeta dossier uminika o munu be jega na no ko don abeta jega na uminika o an tara min be hadisa duna be so mo fede ntaro de kitabu dale wude ko munu nye sebenden ke ko hali qur'an aya bala ko abede haramu ye ko la qur'an ayo be haramu be kan ka ayatul kursi musibin yatano ka aywa qul wallahu musibin yakadi moma ko abede tamaimu ye ka abede haramu ye antara so ye sunna mo ye ka karamo ba min be hadisa lokati mi be ka sunna mo cha bambulo o yore ka kuma wuli donc ambu ni ka so yu ka kuma bomi voilà anke nyanta boro fo sam sahih bukhari wa sharh baga sahih muslim wa sharh baga mimma fo hadith la kota abi twata sunu mo be ba tutala ya famu fu dalien la kuba wuri romana o dum to ko no manye donc dalien de donc jaga qur'an aya ya famu ati fo mo ko sebende mi haram ya minnu be kan ka sebenden ka fo sebenden be haramu ye ko hali ala to bala ya allah ni yosib fana bala ya rahman no bala ya hafiz ya salamu kala to ta ko ki farila wala qur'an aya ko karamo bo min kala so kono ni ko abede sebende haram ye ka bede shirku ye problème nana sai ya buin ko bo mi bo defo an ko shirku te ko dukurete aw ira ka karamo dia fo iso ni be bukhari ni yede o ka sharha o de ko côté iso ni be sahih muslim yer ni bi shi be kala ko fede o yer de ko qur'an se douala e bi qur'an douala yi ka karamo ka sabla donc baragala si tay bi taboro fo sale bi taboro ni taboro fo amba tigi bukhari muslim suma ni kala yi ka karamo ka giri bukhari muslim yi et do fana fanyi fof la dodo parce que were be soro mo nete kay du karamo ka sara blatan ci ko dita ko kam may ka soro karamo ote ni kuma nyana ko sebe de nunu bi recherche kala chamo ko matra ka sera ko fewo mais kana nyina ka fo tasira ko di bi an ka tasira la seben dem be shirku de tasira ko ala ko shirku do tede ala kra ko shirku tede an ka tasira donc har madun yira ka tasiro de be kan ka do dine ko no sansa ala ko ta kra ko to tetu ni hay o di haqiqai donc avec kan ka bunu ka jama'u de kayno ka fo ni yan ko tasira ala ta ko jamana ko kan ni kiri karo karam baw sara ay ni de fo
ne yɛrɛ n'a mɔgɔ dɔ ɲɔgɔn sɔsɔ karamɔgɔba don tuma min y'a convaincu ka Bukhari na Muslim kuma ninnu f'a ye a yɛrɛ sɔnna a ko du kelen sɔnna k'a fɔ shiriku tɛ n ko bon komi i ma sɔn an ka dugu la pour que mankan kana kɛ yan an k'a siɲɛ k'a fɔ an bɛnna kan k'a fɔ ni kuranɛ aya don shiriku tɛ e yɛrɛ k'a siɲɛ a ko ale kɛnɛ sɔnna mɛ ko k'a siɲɛ k'ale tɛ sɔnna ko pourquoi ko parce que ni a siɲɛna ko n'o sera a ye dugu dɔ tɔgɔ fɔ jamana dɔ tɔgɔ fɔ ko n'o sera ye k'ale sara bɛ tigɛ billahi alladhi la ilaha illa huwa a y'a fɔ tan de ne yɛrɛ jigi tigɛra e b'a lɔn k'a fɔ fɛn bɛ ala ma haramuya e bɛ tila k'a haramuya i sara kama la ilaha illallah i ka ɲininkali ɲɛna han i ka ɲininkali ɲɛna i y'a faamu dɛ donc sisan sɛbɛnden a bɛ daga wala a tɛ daga jaabi jumɛn de b'o la façon fila don dɔw bɛ daga dɔw tɛ daga n y'a walawala mala ma walawala n ka daliya fana bɔra kitabu min na a fɔra wala a ma fɔ sahihu al-Bukhari ani sahihu al-Muslim olu commentaire sunnamɔgɔ fanba bɛɛ sɔrɔ bɛ kitabu ba fila min ye a bɔra o de kɔnɔ n'i k'i bɛ dɔwɛrɛ f'i ye an b'a fɔ i fana k'i t'a bɔ kitabu ɲuman kɔnɔ i tɛna kitabu fila fɛn fɔ n'i ye nin da la i bɛ ne ka kuma de y'a kɔnɔ ayi e ta nin tɛnɛ o kɔnɔ abada e ye min fɔ k'a fɔ sɛbɛnden hali ni kuranɛ don a bɛɛ haramu de i t'o ye Bukhari saraha kɔnɔ i t'o ye Muslim fo ka taa dunan wuli taya kɔnɔ ne y'a dayɛlɛ de a t'a kɔnɔ ala ka limaniya d'a ma sisan an bɛna se yɔrɔ ɲuman sisan hakili la wo de ye ila an ye sɛbɛnden façon fɔ i y'a faamu nasi fana kɔrɔ ye jumɛn ye arabu b'a fɔ ko an-nushratu a caman tɔgɔ ye nusharun a kelen tɔgɔ ye nushratun a caman nusharun ne sɛbɛnden fana o kelen tɔgɔ ye ko tamimatun kelen ni kelen don tamima n'a cayara a bɛ f'o ma tama'in bon sisan tamima a kɔrɔ o y'a yira k'a fɔ ni kuranɛ aya bɛ daga wala a tɛ daga mɛ daliya ma di fɔlɔ de hadisa la dɛ hadisa jumɛn de b'a yira fana ko sɛbɛnden ni kuranɛ aya bɛ daga wala kuma bɛ yan an tɛ lɔnni fɔ ka taa mɔgɔw tunu k'a fɔ an sara k'an ye mɔgɔw tunu n bɛ saya fisaya ye quoi bilahi n bɛ saya fisaya ye ni ala b'o kɛ dɔrɔn kan fa ni ko n ko dɔn n bɛ daliya dɔn ma ala i bɛ taa kitabu dalen n y'a fɔ cogo min a bɛ tɛ wala tɛ alhamdulillah sisan sa Bukhari ni Muslim o ye tanima kɔrɔ f'an ye an y'a olu ka kuma kɔnɔ sa ko jaga façon fila don n'a kɛra ala tɔgɔ ni ala ka kuma kɛra ka kumakan duwawu ninnu ye jaga ko tɛ don a kɔnɔ ko bɛ daga mais n'a kɛra fɛn wɛrɛ min tɛ ala tɔgɔ ni ala kɛra ka kuma duwawu ninnu ye k'a tɛ daga exemple fana dira a la ko di an ma baw la wa sisan daliya tora a la wa ala kira yɛrɛ ye mun de fɔ tanima ko la kuma bɛ yan de yan'an ka se Ibn Taymiyyah ye mun de fɔ yan'an ka se Muhammad ibn Abdul Wahhab ye mun de fɔ nin bɛɛ mankan baw dalil mɔgɔ fariya ka kuma ala kira yɛrɛ muso Aishatu de ko tama'imu ye min bɛ kɛ yanni balaw ka jigin mais ko balaw jiginin kɔfɛ balaw tamima mun bɛ kɛ ka dulon ko tɛ tamima ye ala kira muso Aishatu y'a fɔ tan de n bɛ segin a ma dɛ kuma ba ye dɛ kuma giriman ala kira muso Aishatu yalo ala kira ye fɛn min kɛnɛ haramu ye a fɛn min dagari jɔn bolo ka tɛmɛ Aishatu kan a muso ko de ko at-tama'imu ko ma ulliqa qabla nuzulil bala'i ko tama'imu yɛrɛ kɔrɔ min ye ko i bɛ min dulon i yɛrɛ la a ye dulonni fɔ de k'a k'i fari la yanni balaw ka jigin ko mɛ n'i ye min dulon i fari la balaw jiginin kɔfɛ k'o tɛ tamima ye Aishatu y'a fɔ tan de jɔn bɛ se ka tamima haramu tuguni ni Aishatu ma haramuya ala ne ko nususu taara min de mɛ n'i ma nin bɔ yɔrɔ fɔ a bɛna gɛlɛya dɛ nin kuma nin hadisa nin bɔra min a bɔra kitabu min na u b'a fɔ a ma ko i y'a mɛn al-mustadrak lil-hakim a y'a faamu sunna kitabu ba don a tɔgɔ ye al-mustadraku lil-hakim a fana bɛ hadisaw de ta hadisa minnu bɛ se ka kɛ ala ye Buhari tun m'a ye Muslim n'a ɲɔgɔnnaw tun m'a ye donc
ale bo o ka daliyo fana o bɛ hadisa sahali o bɛ hadisa sahani méthode min ye ale fana bɛ hadisa sahani de ka sɔrɔ k'a sabati y'a faamu donc a b'o de kɔnɔ ko al mustadraku adlamatɔ al hakim hakim kɔrɔ ye maa minnu bɛ hadisa la ka tɛmɛ dunan mɔgɔ fanba bɛɛ kan o de n'i y'a fɔra ma hakim dɔn o ye décret belebelew de ye o ka girin muhadisu ye y'a faamu voilà mais sisan ale hakim min kɔnɔ hadisa lɔnnikɛlaw tɔbaw taara sɔrɔ k'a ye hadisa dama dama fɔ fana k'olu sahalen tɛ donc hadisa lɔnnikɛla cɛba dɔ bɛ ko zahabi ale fana y'a ka kitabu ta k'a ta daminɛ fo ka taa ban n'a ye hadisa min fɔ ale b'a juger n'a ye hadisa min fɔ ale b'a juger i ye nin fɔ yan n sɔnna hadisa a sahalen don a ye nin fɔ yan n ma sɔn a sahalen tɛ fo ka taa kitabu ban an taara sɔrɔ fana nin hadisa nin a ye ayisa ka hadisa min fɔ nin ye zahabi ko k'ale fana sɔnna a ma k'a sahalen de don ale ko k'a sahalen don hakim k'a sahalen don zahabi fana ko ko sɔnna وافقه الذهبي أصنع كماما كماما كفاس سهلين دتو واني كرام وير صنع كريسة سكين كاتر كفوكا سهلين تي مبلغ في نفسك كيف بس كتاسر أو بيدينا هذه حديث القرآن آية من السورة أنت ساتكلي وب أكربك كورة داما فك حديث كقرآن آية بلو ترامي ولا كلا كحديث بلو ترامي كفاك ويوسف وفو أنك تاسر فك أتودلا ودي بيبينا نت عايشة تقولنا كباك ما بناو أنا كرام سوق مكانا kama yin funa wuda fukui ko seben dew ha baba ko seben de jumanya ma ulika qabla al bala'i ko min glona yani bala'u kana ko ra jumanye jaga daga be seben na parce que seben na so riba ta ka saka joni bala'u de ce musiba kana se ki so me yani bala'u ki so riba glon ai se do kuma lo de woni ya so ala be bala'u ni ka bima ka toy farla ala to ko kani bunya kama ala ka ko jugo ni ka bima hagle ma bo famu a to ka de bare kama ala de biya ni ka bima to ko bunya kama me seben ne min glona hotel seben ne min glona hotel ye min to glo wodi do ye seben de min glo hotel ye min to glo wodi do mam ye shane to glo mom ye lo to glo mom ye jina to glo ye jigila jina de ka hotel ba mom ma so ka jina to ko sibe o ala re to ko sibe o jigiba ala de kan ye min to ko sibe ko do ye min re glo hotel ne yari famu ya rawa oh daliya sorla wala daliya ma so hadisa la dalu so hadisa rebi hadisa ko de bango yo no دعاء بيكون دعاء الفزاعي دعاء الفزاعي كو جاولي سرانيا دعاء على كرايو دي صحابه ni ya kara sufe mo on be siran kwa siranya bejo mo yale mo do ka sira kuma te kyawni muso yira do ka siranya ka chafu ka matimi woni yale krandro ki la dro sin siranya be bampe sahaba yi do yimina bebe titakana do be ko ibn amr ko yi sahaba di ale tara don karala ma den do man do be ayo karatu to ma se ka kara aya sirin ka dulula ko ya to jon yoke sahaba to ibn amr ay musiri qur'an aya tere ala kara ka duwo uda to anya fo kuma kono qur'an aya wala ala kara ka duwo ala kara duwo fa dala ya famu amini beda ya famu ka ko abeda Allah ya famu muna parce que fo yonya de bala ne fo yonya kira fena ka fal mam malikatu kuta wala shafi kuta wala ibn taymiya kuta wala kasa kuta loni kila bom la fo yon ko kana fo do haramiyatu akile kile ko loni kila do ko e tara tugra do ko ne fana ko mi ko ka dagale o fana tugra ko e ko ka dagale e fana tugra ko e fana tugra karam do ka fana yon na gosi e ba fon tugra karam e fana ba fon fana tugra ko fana man ta fon ko fe fana tugra karam kuma te mo ko tugra hadisa ko voilà mais ibn amka hadisi fo yonya kirala hadisa tigi doko ko hadisa kan doko no ko hadisa sahalente bon fo yonya manawa nun ko ka akan nun ko ka sahalente afla be ta hadisa wara wudo de yawa nun ko min ko ka kan an taro tibe fe daliya babulo wala tabulo min ko don an ga karamo ko a sahalente ame to fe daliya to fana bulo kana do na go shidron tay ka min kare ta fe min di daliya ti mambulo o de la gosi mais daliya bi mambulo bo ti toindi bo toy parce que ay basira daliya de kan o tewa on fana basira daliya de kay ba toindi min ngi bulo ko de ba fana bulo jom la gosi daliya ti mambulo mais yo fam ya rawa da hadisa fana madiwa ni ko so kerala albani kuma na kan aka kitabu kono ngani ba su nyatan na sira dom na ba fanga detail da fana ne mbadi 600 hadisa fana madiwa
hadisa inda Abu Dawud kono ada halik ta gudo ko min toyi ni mo mbata ka nyini hadith ibn amr hadith du'a al faza ni aku dro karamo be balo sambabe ni be reserke wasi zamana sai mama aha sibende ani nasi abida wala tida abida wala tida woni bulo amba fo fonyo nya bala o ida ka jiman damnay bo fonyo nya bala ko jumanye o ko yi kabe da fonyo nya fo ko fen ko fonyo nya bala fonyo nya ire ko do kabe da min te da jumanye fonyo nya tala bebe naka ko ni manye o di haramu yi bebe naka ko haramu do bebe naka o di hamudi manye me kramo bami sonde kuko doko no abeda doko no ate da ayi men tani fe dalia di bolo fonyo nya de bala afam yarawa ko ñu ñadi bala ala bo si sa aminata ibn taymiya o yesunna mo ka ñemo ba ko te salafiu o yuka tawhidi yere loni numéro 1 bilibili ni yere folo tawhidi wala ka tlaka ke tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma'i was sifati o mi folo yo baraba inde ke ni suna mo fam ba betu le mba ko salafi no ato ibn taymiya aywa boninde ko juye sisa anka bi kramo no ko to be kramo mo ko nantaru ka kitabu daile anjigi bete o be fem ni folo antara sura chamam takono wallahi la ilaha illa huwa Allah akbar bi mo be temnu fola nani sanfela ni fle kambitu ko to lembe karamo mi ko ya fo ni to ka kitabu dala amafo ni tamene bulu ndo Muhammad al-Wahhab ka latiri wala sanno fince ma ko kuya te ka danna ko ma fo ko subhanaka hadha buhtan azim Muhammad al-Wahhab ka latiri do bo chola ni tanzo mun latiri ka be kame fince ma fo ka ya fo jakka ma o be kay bala bo medun wala o do mun samba wala na ko bila e bita e sebende ya famu me ayni fo sebende na mi fo moye babu Muhammad al-Wahhab yere jora jumanye sebende na ni nasila mba be de fo sita man kanti nawo man kan kuma te kele chamanti ni nawo ni ma son ran be kitabu ta dalele o na so ma son ta mane kitabu na dalele ni fo na so lai ne kan tayira o tewa e mi ko karte be fara bi ta dalele abura mi fara bafo c'est tout ni ma se ka fo ngashi ama indi ala kali bane da mo na fo ko mo na so be ga jafala ala kan kisa kali man yada 600 ibn taymiya aka kitabu do be ko fatawa ibn taymiya ni ran ya dia kono ngira nyamo ma yirana de ako ka qur'ani sibi wala hala ka qur'ani ta to ma yayi femite benwo de femite qur'ani yi mini qur'ani do no mo ki boka hasiru ko ye iti ka ci ko ile se ka ci kene ka se fanya ka pona nyana ko wo ko ne ra ma dal no mo be du ko kan ko ayati wile kana no hadisa ba mo ngona sisa no قرآن بامبون يقولنا حريصان بامبون يقولنا سنة ألا كفاين تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول لو فرن يقول كدوكن بدغا دو تدغا آيات جي ويلا كان عنك قرآن بوك حريصان نما يقرآن كنا عم حريصان ده نه حريصان كوسان سنة يا حريصان كلام فنا بي ولا تيام بابوك إلا سيلا بمستد داني سنة كعائشة كحريصان إلا بأبو داود داني سنة كابن عمرو كحريصان إلا إنه كاتب ده فنا بي حريصان بوده بايرة ده نتي بيلي donc dina tekele ko tuguni daliya ko dido ka sigi ala maana kirama setu sisa amma la tafo amma kira tafo ha amma kira tafo amma hadisa la fo ko wasaraw me halisa munu ya la gushi ulu yire kakramo ba mi mu tugule mbo kole kuma biyani ne be kin yoro ben kaba ko ya kusbe ibe fendo fula sanjuli mishiri gudo kafiriya do mu jaga iki telbe karamo ko ama fo bu ay ka kuma bo mi sisa ifara ma fo ide ni ikramo ma fo akramo ma nyafo ibo yira mo ola ikramo mi fo ne bono yira mo ola sa ibn taymiya ko ni kitabu to da to ko fatawa ibn taymiya ka ta ton bi sabaye ni re nyaade ya kono akoni mo mi ni qur'an sibi ay sibi ni fo katlaka wala hata to ma wala hayra ko fi lawin wala hayra ko ni ya ta to ma ibn taymiya ko ka qur'an sibala ya famu ka su sa ka mi na nyo no kana ya na nyo no kama akabida barano ba e ku ka te daga ikram go jonye ibn taymiya est-ce que bi karam ko no aya bale yoro nye bo yarna aya daga yo no ko sansan yoro ma ko haramu do ko sibani ya haramu ni qur'an aya do de na ko haramu ni qur'an aya do ko fa ne haramu yi ifana ki tayra de anyan tayra sano ibn taymiya ka kitabu ko voilà
ni ko ate daga don ko mushriku don an ba ko problème kala de an ka daliya for dalil qul hatu burhanakum alo do qur'anakum ika daliya ira kana kele ko to ka fam be dimita no kay o tetugunu wo daliya ko don di do daliya bo c'est tout voilà ni daliya tibulo do kam nan ci kata jona kana kuma caya ibe daliya da masisan kuma nyaka ci na ubi ki dikam nan ci kata jona bana kanti da daliya kana kuma caya daliya bo to bana kuma flati ita daliya madini abu ibnu taymiya ga kuma lawa tibun nawawi ibnu taymiya ka karande numéro 1 no ibnu qayyim ye ale ko kale yere karamo yere biyaye ibnu taymiya ni mo nana jeli be kan ka bo nuna abase bo tenka ya waqila ya ardu bla'i ma aki wa ya sama'u aqli'i wa ghida al-ma'u wa qudiya al-amru buqran ayen sebe tenka don ko jeli be jo Allah sebeni fora jeni sebeni ke ibnu taymiya o sebeni de ya sebe papier ka ya sebe mo do tenka be sebeni de yawa awa ko ibnu taymiya ya kita Allah akbar ya famu de donc ibnu taymiya misala ka aka hadisa wure aka fatawa ibnu taymiya kono o hadisa ka jaay detail be diye donc kaba kudu don fendo be ka fo ciru kudu don eba fu ibe kanka dambe ka tesi amne kramo minna antara dale jama fo nin ka jugu fembe c'est ibn aliana de min ya fo ibaya ah non antara ka kramo dale jama fo ay ni fo anyo fo sisa ah bara sorra de o ay tay momi ifana bita anyanta fo ifana bita fo de burhan al burhan qul atu burhanakum ala kaliman ya dam donc ibn taymiya mahram la aya dandi kuma bien suna mo be na fure ibn taymiya inda kadika botu kuma flakala ne bu kalama kacca ba fa jagan fille mami ne harizan fo ngodo tara ko jaga kanga ce ko ire ya dagandiwa o tara da la ya zuro man kambana la kaliman ya dam bo ibn taymiya tayo anga tayere min kini no e mo bi ire dam la katam no e الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا فهموا أم بافو مكو السلفي دو هم كو وهابيون نتا هم وهابيون نبا فو السلفيون ولا أهل السنة بسكو فولي كدوي إسلام يغمي فولي كدوي إبا فوتيندي أولوية كاكو فانبا بي شيخ بام يكون محمد بن الوهاب ندرفنا كتابو دايلة بس كي أنا سيدي كلا أتيتا مكانسي أنا بتا كتابو يرد دايلة مودي بي ندرفنا دايلة ندرف مودي سوي ندرف سرو عليه ميثود دوكي أياك الجمال إلا بلا فيديلا ne kitabu dilana di kana kitabu dilana vraiment kana tronke non recherche kela al katib écrivain vraiment qui trompé ibn taymiya ibn abdul wahhab ay sibani kan fona sibani ke xalna ni farafin da sibani ke ko so bay alhamdulillah rabbil alamin ntaraka kitabu dala no ka ayray mun de fosa mun ko kuba ko anyu ka kuma kan me est-ce que hu ya amna ali ibn ali mu fo ntara so akutta nima ayake shirku ye ka hadisa fo ka caya ko so be tanima tu ye shirku de kafiriya do aya fo ka fo méthode do babula a forla ko sebe ma yoron do ke ciwri lambena bana puya wirsa yoron mi ayoron min datu doni mena ko mo yesa sa beta dali ba so ya kitende aya fo tamima ya harabu de mushriku do donc munun tugele mako fona fo mushriku do fan botewa aya fo ka chaire de fatul majidi ko ay mun ke lamana bena ban kuma datuma ay mu fo ko me tawte me inde fola ni rede meyi mais mun ko tugule mbako wallahi neme me uda kono e ko yitugule mo ko kay men fo fana ko nyon fo e ko shirku de do ya famu amma bango mais cheikhu yere ko me yoro me fana ka me fo ah cheikhu ko me tanima sibin dem be shirku de me ko ni ala to do ndo fo ma ko ni ala to do ko fo nyonya bala ma bien c'est ça aya yere bo wala ma yere bo aya yere ni est ce que ni ko de ko ni Qur'an aya be daga ko haramu do est ce que ni ko de Qur'an aya do ko shirku do wa dali Muhammad Abdul Wahhab awde fowa la aya guli yerde ko fonyo ko nyabala bo fonyo ko nyakoro sharia la ça me tawde ma aya yere bo fonyo ko nyakoro sharia tugu fe ko loni kala ba munum be la me munum be ala kra katasra lo katimu dugol ma famba bekan ko lu de ma de fora nyon ko bon non fora nyon ko itara sen daliya bida
n'a kɛra alimami mali ka taasira ye i bɛ sababa kan n'a sɔrɔ shafi ka kuma don n'u ka kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ i tugura fɛn fɛn kɔ i ma haramu kɛ n'a sɔrɔ ahmed hanbal de don i y'a faamu ayiwa ni abu hanifa don u fɔra ɲɔgɔn kɔ i taara fɛn fɛn ka taa sira fɛ i ma haramu kɛ donc abdulwahab ka kɔrɔ di kuma dɔ ko fɔɲɔgɔnya b'a la a y'a yɛrɛ bɔ o kɔrɔ ye ni fɔɲɔgɔnya b'a la i taara fɛn fɛn a bɛ daga ayi ni yɔrɔ in faamu de bon sisan a nana mun de kɛ a ye fɛn dɔ de kɛ ne ma sɔn a ma ne b'a a ye min kɔ yɔrɔ la n b'a fɔ mɔgɔw ye u ka taa da dɛ a y'o min kɛ ne tɛ jo d'a ma abada a ye mun de kɛ a ko mɛ ko ibnu mas'ud ko hali ni kuranɛ aya don ko a tɛ k'a y'a bali a ma haramu fɔ yɔrɔ la dɛ a y'a kɔlɔsi a ye baara kɛ ni lɔnni façon dɔ ye quoi a ye sahaba dɔ tɔgɔ fɔ ibnu mas'ud ko kɛni ko ni hali ni kuranɛ aya don mais ko fana y'a k'a y'o bali donc o de y'a to minnu ko shirku don o ye pour inde sa ko hali ni kuranɛ aya don non a y'a bali ani shirku don kelen ye wa kafiriya don kelen ye wa fɛn bɛ bali shirku b'a la kafiriya b'a la hali makruhu b'a la ma kɛra lɔnni ye an t'an kun fɛ tuguni i kumana cogo min na an b'a bɛɛ poyi mɔgɔw ye lɔnni kɛnɛ kan a tɛ yɛlɛma abada a y'a fɔ kan da ka livre kɔnɔ a fɔlen kɔfɛ ko shirku de ye sɛbɛnden ye k'a fɔ fo ka caya o de donna jama kunna o b'o de fɔla su ni tile mais a selen yɔrɔ de la ko mais minnu kun tugulen b'a kɔ u ma mais de fɔ ah non a ko mais ni kuranɛ aya don ko fɔɲɔgɔnya b'a la fɔɲɔgɔnya kɔrɔ m'o fɔ wa fɔɲɔgɔnya kɔrɔ ye ko kuma fila de b'a la kuma fila juma ko dɔw k'a bɛ bɛn dɔw k'a tɛ bɛn bon n'a fɔra ko fɔɲɔgɔnya o kɔrɔ i mana tugu a fila fɛn fɛn kɔ a dagara juma tɛ daga n'a bɛɛ bɛnna kan ka fɔ a man ɲi u bɛɛ bɛnna kan u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ o de man ɲi mais n'u fɔra ɲɔgɔn kan ban olu de ye diinɛ bɛ minɛ maa min na olu de b'a la ka taa sira la ka tɛmɛ mɔgɔw kan n'u dama fɔra ɲɔgɔn kɔ i tugura fɛn fɛn kɔ o don i taara alimami maliki t'a fɛ o i bɛ sababa kɛ i ma haramu kɛ i taara shafi t'a fɛ o i ma haramu kɛ nin faamuyara wa mais a ye min kɛ nin ye a tilala ko mais ko ibnu mas'ud ko y'a bali hali ni kuranɛ aya don a ye nin de ma ɲa fewu nin de kuma girin ɲɛna kosɛbɛ i y'a faamu donc sisan mɔgɔw minnu ko hali kuranɛ aya ye shirku ye est ce que o jo b'a la o jo t'a la parce que a fɔra cogo min na ko a y'a bali ibnu mas'ud de y'a bali a ma fɔ alakira y'a bali o a ma hadisa dama ko alakira y'a bali ko sahaba dɔ ko ibnu mas'ud ko hali kuranɛ aya don ko y'a bali mais e dun ko fɔɲɔgɔnya b'a la bon sariya la sisan nɔ recherchekɛlaw man'i sama i tugu nɔfɛ nin yɔrɔ la u b'a fɔ i ko fɔɲɔgɔnya b'a la ko kuma fila de don i ye fan kelen t'a fɔ don in fana t'a fɔ a y'i de don in ma min y'a dagandi a m'o fɔ an ye e dun ko fɔɲɔgɔnya b'a la fɔɲɔgɔnya kɔrɔ ye jumɛn ye ko kuma fila de b'a la dɔ y'a dagandi dɔ m'a dagandi fɔɲɔgɔnya kɔrɔ de y'o ye bon min y'a bali i y'o tigi o ye ibnu mas'ud ye i y'o tɔgɔ fɔ an ye bon min y'a dagandi o fana fɔ e ma ko fɔɲɔgɔnya b'a la wa fɔɲɔgɔnya b'a la kɔrɔ dɔ ye kuma wɛrɛ fɔ min tɛ ibnu mas'ud ta ye o tigi tɔgɔ fɔ an ye a ma sɔn k'o tigi tɔgɔ fɔ donc ni ne y'a faamu fɔɲɔgɔnya b'a la mais min y'ale sagona kuma fɔ a y'o fɔ yɔrɔ dɔ in ka jɛ ye an ka tiɲɛ fɔ han n tɛ mɔgɔ dɔgɔya n tɛ maa basi dɔgɔya an bɛ hakika de fɔ a ye taa ka livre da a y'a kɛ tan de ɔ n'a ma fɔ lɔnnikɛlaw b'a lɔn dɛ recherchekɛlaw b'a tigi la min y'a dagandi an b'a lɔn an ma Ayisa tɔgɔ fɔ aw ye Ayisa ibnu mas'ud jumɛn ka girin Ayisa y'a dagandi ale ma sɔn k'o yɔrɔ fɔ n'a ma k'i ye kelen tɔgɔ fɔ i dun ko fɔɲɔgɔnya b'a la i ko karisa y'a bali e ko fɔɲɔgɔnya b'a la ko dɔwɛrɛ b'o kɔrɔ dɔwɛrɛ bɛ yen min y'a dagandi mais i di o tigi ma i b'o don an ma mun na o tigi fa ɲɛ kɛ hali n'a ma fɔ recherchekɛlaw b'a tigi lɔn Ayisa b'o la ibnu amr fana b'o la an y'o hadisa fila fɔ ye sisan ibnu amr taara bila denw na mais fɔɲɔgɔnya b'a hadisa fana la ɔ fɔɲɔgɔnya kelen de don halisa toujours i taara fɛn fɛ a bɛ daga o n'a y'a sɔrɔ hadisatigi bɛɛ bɛnna kan ko hadisa in man ɲi an b'a bila mais dɔ ko k'a ka ɲi dɔ ko k'a man ɲi ni ko a man ɲi a y'a fɔ ka da kun min kan a yɛrɛ de b'a lɔn mais lahara ala bɛ t'u ɲininka o olu de bɛ hadisa lɔn nin y'a faamuyara wa donc nin bɛ fathul majid kɔnɔ bon an b'an lɔ yan sisan yali k'a fɔ sɛbɛnden hali ni kuranɛ aya don ni ala tɔgɔ don haramu don wala musirikuya de don muhamadu abdulahabi a y'a fɔ wala a m'a fɔ an b'a fɔ an b'a fɔ ko haramu don an b'a fɔ musirikuya don a ye mun de fɔ ko fɔɲɔgɔnya b'a la a y'a yɛrɛ bɔ fɔɲɔgɔnya kɔrɔ n'i taara dɔ fɛ ko kuma fila de b'a la ko lɔnnikɛla baw ye kuma fila de f'a la dɔw k'a bɛ bɛn dɔw k'a tɛ bɛn bon ni lɔnnikɛla baw ye kuma fila fɔ
doka be doka te dawo kiti juma yo ko ni ya fense ka haramu te parce que su ne kala do ko afam yarawa donc nakila mimbe fatul majid kono wodi ninya ala kalimani yadi amma sikate minna few ya famude wodi ibnu amr ta fora sisa aisha tu ka hadisa fora sisa aisha tu yemunde fo akotam atama imu ma ulika qabla al bala'i ko tanimatu ye min glona yani bala'u kana me ko bala'u na le ko ka tanima gloila ko te tanima ye ni kuma jelentewa bon ni mbayira ka fo tanima be glo ko saka ala ka beni bala'u do de se be nanti kisi wo ala de bini kisi pour ala de kisi ya to min glo ka to min bunya ni ya fo abi kisi idala ci ko motewa ni ko ya allah sallimni otewa ni adlo kono bete leligele ndewa do ya adlo do ya fo do ya ken nasi en ala nyanya fila bele ken ni ka ala ni delira ka seki ala kisi abana otewa ay chetu ya yira ko seben denyi jumanye min glona ay gloni fo ay chetu ma ulika min glona qabla al balaika ko balaw tini odongo baya ka fo jaga seben nen chaman kumbe kede ka saka doni balaw che ka doni danger che ko ju kane soro ju kane yo sarula de badu kane soro jina ju kane soro tewa akomme ko seben den min glona balaw ajine ko fe be ta dlo ko te seben den o be balo ka fo balaw jine ko fe ente ka jodi balaw jina ka bon bana kumbe o de forao me bana ndane ko fe kumbe bana kumbe o ba ka tugno wa ashe ka kuma jelende do ala ka limana dama bo aisha de jonya ala kira da musumi mbala kira kala halira ka to duwolo ma beka o be nyonga dugu ko to o be nyonga dugu ko lala aisha de kuma da sa avec ta wujuma kono mus abin de wele ko al mustadrak jonya dilan al hakim dan yi tsaka tin ka avec ta wujuma kono yofo kitabu la ma yofo abana o de mo ma soni ma dron kele tin tuni il fala kan ta nyoko il fala tabaro na ya mo la mo ka ta fla dale jo dalili ma kadri presque kala bita ka ta fla fla kuma fla juma kadri mais haramu do sans preuve non preuve la qul hatu burhanakum ni preuve ti bo do tajana to kuma ci man dabla donc nakilla ni nyedda liya girma yoro yi folo den den kokan ani nasi kokan juma de tora sisan ala kalimani yadam muriya an ko façon kacha muriya façon kacha muriya ke ci do be ni no weti ci ka sokono e te bara fuike mo be tile kana e bu ka baroke e be balula ala kramo ke sahaba mo ke muriya ke ci do be ibi ci ka sokono mo be na ibe do ko ibe balo me be seneke ko ibe kararo do dale ibe bara weke utekelenya moriya do be ni no kati sigi centre la muso be na chaw be na jina bula ibu kungulo muna ibe karan ko tlola ibe fini mbiro do kungulo la ala krama ni shike ka fini biri muso kungulo la ala krama ke abada kan yana maya kono ka karan ke muso tlola a hadisa mai abada ka yoro do dale ko to ko centre ko ni nyem mo frata yoro yi hadisa haba ma ke kuma ta ala kram muhammadu allah na mala gusil ban damna ibe ti yer la go ci ka so ma kalama ya famu de o ka tla tuni ka karanka jula wala ka wuslauta ka karanka wuslaula ka da tigima aka ta wusu ala kara yo ke tuma juma ala kara wuslandi mod ma ta wusala be jina de o hadisa beni ala ko ala kara mami ke bid'a iti krosi te kala tira chiro an kan krosi ni boni inte muriya yo ni muriya do de ye parce que bena fon de taka di mo ma wasa ka tanji ko nyinu ka bo ma muru fa ka bara yo de ye e fa na bena yirmu wuta ka di mo ma wala be karan ko tlola wala be karan ka jila ku ka mi wona nyo naw donc ni de muriya ye donc jaja muriya tu mela gosila sa na mate menina o munu yala ko sura ya dam na sade allah non kene ka muriya de do centre min be kara muriya pire do Allah muriya juma ka fendo blanc ala tawla nani onawla ani qur'an ayawla do betami wala ka karanas irila do betawusala wala nani onaw muriya re pire de do Allah akbar ala ni vraiment en ka tiafo et puis nous y nasi dima wolu ka fo nasi tuguni pour que folo mo ngi ko lagosi o bo tu wi to da ko aywa ko ni qur'an jidi attention nga nasi fo kana mo to mi ndi folo juma ngoy qur'an aya kelendi to gansa bina bazuri kan sawa ni mo ko ka tulonge mo hakilla suni classe kanya ni ko muriya ma ira ba dabla ni ba be dabla
donc ni de kuyi folo mo ko qur'ana ayaw de sibe ko mani ko shirkuye ere fana be ngakura adi mo saka jika jini mo ma ni bina mina pour que kana fona si e ba ibi tabo ko ay waxan tan na shede an tay to qur'ana ko qur'ana ji la ilaha illallah mi mese o to qur'ana ji de ya atu ko sibu de ko kara mo fote qur'ana ji de ya la ilaha ibna to gan san ta kibira mo tromper nun se kanya dino ko abadan ni to beli façon te kanya mo nya ila ni ma quoi ni fami haram ya an kala la meni ala ya haram ya an ka haram ya ni kira fami ta ka foni fami haram abe ko ka to ni ala kira make ere be fami kala sunni ala kira make akacha ke me mbese ka me fala sisa Allah to ala kira make te prevenir mai ala kira ko aya to o de daliyai wa ma atakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu وما آتاكم الرسول لا كرا فمن نتوما فخذوا أيامنا فاني فمن نما دوكنا كاي فمك نو لا كرا فمن نما مباح باكم يا فهم بولوني كلام منكم كون ناسي نكرا قران آية بدغ سادنا على كرا من دنا ما داكم أنا أبو حديث المغابة نو ابن حجري مي صحيح بخاري رشرها وكوكو قران آية كاتالا أنت مسلم فنا شرها بعد ذلك يا فهم نو النووي مي رياض الصالحين ادلان وفرقوا نو قران آية دو سبند من نكرا قران آية كوتي دو حرام كونو أدنا على كرا فمن دنا كنا فسك أدنا على كرا فمن دغني على كرا نو نانا donc wama atakum rasul abed do kono abed da kali kono wama ne ha kuma nan hunna lakara yo bel femino ko jima na da ko ayini toyi o do fanye nasur alakara ko sibinni ka to fanye o ira na o tei non ابن التميم تسكوا التميم ولا تشركون من بحديث ka tamame ko luku maki filla no tamayimu ko malo ki ta korolo parce que yaqra na ayat wala uluma qur'an ayat wala hadisa ko kuma dwala ayat dwala edu ki ba hadisalo non kan angona soni façon ma hanin tanya de non lonni kuma di ambe klimina di mana kan chayara ay fuke mo ka ton haqiqa yere de ni mo ka haqiqa lo ka bonin dibini fili non nani bajamla kuma chama ina soni clear haramu do mushriku do sans preuve dibi dibate kela tuni ne diba ni hal shirin ala kasire ka fon labbe ne ni mo ma soni kuma ayati wulan kasigi billahi wallahi la ilaha illa akada to ngata bolo na tigi maso yesi beni kala na si bedaga yesi beni kala qur'an aya bedaga yesi beni kala ay na papier na ko ta tigi ma wadu le tafla jabi kala ten tuni kala bana yi la soko fo sangire ngata sara ya haram ya tasra ko te ka tasra ya ankam ko tula amma ko bi alay min haram ya akira min haram ya abana ni ala ma haram ya ni ya haram ya mo teso ni ala kira ma haram ya ni ko ka tasra ya haram ya mo teso abada o man kan bibi man kan te man kunde do parce que ka tasra ke bo wajibi mo ko ten yaw ala kira min bali wodi bali ma ala kira ma fu sebende aya toy aishatu mi ala kira muso yereye o yereye fendo famille bay ka fa be daga yere o ko attamaimu ma ulika qabla al bala'i ala kira muso ko sebende min dona yani balaw kana ko de sebende nye nyonyo fo aishatu ibn ala kira muso yere ka kuma wuliwa dal ya damma ke ala kaliman ya damma aishatu ko kuma wero nyuma nyika buto ko de ato al mustadrak ama bawa jonya adlan al hakim ababa ama onema so mai fana ke dal ya ida bana fa kul hatu burhanakum itabo kitabu ngana irana ni kitabu mzando tako irana bedari poro kitabu mzani ndola mimbe ka ideka ambo suma bukhari ni muslim ma ni bukhari ni muslim mo ka sharha ba ko yimi fo ani kitabu ni metaw yimi fo afla juma ka gire nan kan kata ibnu hajar ka kuma defe ani dawawi yimi fo ambe taw defe wala ibn karam muslim min to ko fa ko tanno ambe da juma fa afla karamo do ska to karamo mi rama lo min lo ne be ibnu hajar noko hadisa la katbi na sino mo be sonen bala nawawi o muslim sharha noko ala kare ka kuma qur'ani be be tawfe ebe na juma do fa tunga ko kuma wuli hadisa kula tamaimu qur'ani ya qur'ana aya dwala munya bwala aya dwala edu ko kibuko ina karamo mi ko noy mo abdou hadi aya re ni ako fonyo nya bala amma fonyo nya me edda ko be wajula sanjulu joli ima fo donshi ka fo nakara ko fonyo nya bala ko me ni qur'ana aya do ko fonyo nya bala donshi mo me da aya be ka cirko yae e ka kuma imborami Allah no anta to anka ko hakiya nyini igi tugule be karamo min ko ako fonyo nya bala aya fo ko tamayimu cirku da aya fo ka chaya wodo na mola mi asara yoro la ko me ni qur'ana aya dondu ko fonyo nya bala ama ira boa ay fonyo nya fo ifene ka fonyo nya fo ama so ka dala ka fitu ngule mbako ha me ay fonyo nya fo e yide fonyo ma e ko ka be
shirku taburani ite karamo ngene ko ite karamo ko ni qur'an ayado shirku te i karamo ya bala akufo nyonya bala dunya do shirku ya ko ya abu ko bonni kuma yira nasa abe kitabu juma de kono abe yoro juma boka yira mawla ni ko tamayimu amba fi ta korol parce que tamayimu mun ba korol yimi fo u yo qur'an aya bala mais qur'an aya wala yo bomi hadisa lo mbagal ko sira yabla ibn hajar ka sira mabla ibn hajar ko tamayimu fammi bedluni ala tawte duwamu be da kozete ako meni qur'an aya do ko to do haramu kono mais dunya do haramu kono iya hadisati ko kuma mabla wani mabla be jongo itara kana ko tungu ala kana hadisa lo mbagal kuma nay kama ala na ne mere ni aya ke ala ya ko mo wuli kana aya ke ala kama ni man kan chama ka dabla ne masafulo okora tungasa ayu wuli kana ne sipirle uteso abada ka sigene yakoro wallahi la ilaha illa huwa nuna mo dondo parce que antina so ambe camera de wuli ya fa camera sigene ne ba musakabo camera de benna e tugu kara mo boko na obisaka mo oba be wuli kana sibidi amba ta ka tlaka tabla kile la beka me minta yakinya ka shiga lo wasa ni man ka chama ka shiga dabla ni ala mi haram ya kallonsa na so mo yi mi haramu yire wala ta sai mi haram ya ko fana lon ta sira man mi haram ya mo ke soma ala kira mi haram ya mo be sodema ala ere mi haram ya mo be sodema ta sira nyari bunyana wode bolon fene tan Iraq ani Yemen tasira ko islamo yire be nyon fala ebe kan kam godo fa yire ba de ala kelim ko afana bodi ko ebe ku hamari kelim ko afana bodi ko ebe qur'an kelim ko bodi ko ebe yesu ko kelim na kasara bodi ebe kila ka fa parce que ka tasira ma tawfe shi ate sul salafi to fa ka shi ade wa salafi fa ko ka shi ate fa ka ka shi ade aka ka islam yotere aka ka tasira kan la ilaha illallah non c'est la meilleure tour là qu'on ala jamfara ala dimine do ala kan ke saka dimima donc ne ki to kacha ya to musole ba sunu yata mais amela ta ka du reflet détail miseni bebe di ola inshallah ya famu muriya ko min be daga min te daga amba bele jele fo mais ankri be kuma da ceni minye tinya ira la muru ka ko fan fala do kuma da ceni yo abi fo do mako ahlul asrar abi ho mako ahlul anwar alul anwari jonye ina fo atogotuguni Umar al-Futi bulu nani wal hawiye ya famu ulu ahlul anwari bo bakay kunta Tumbuktu ulu yumuriya ke sebeni ke wal hawla ulu to ko ahlul anwar ulu to do nola fuka tabna wuli ulu ye waliyudi ala noratude do ni ala to ni bismillah sireka dima alish ne kele ala di hajud la sisa parce que sebento mi mu biskun na fe mu ala to ba sebeno kan yadi norante la bedlan wala ahlul anwaru woto do nola bon ahlul asari be do de flek karamo chama be sokono bi afamba be wedi ma fa dede a chama olu de poisonnier olu chama ni shitani be yoron fe do ni samiri be yoron fe do be sujuri ke samiri do be saliwati ro ba pe abeni ala ke karamo ya to bala mo be klika na duwa o nyina fe u be ala to sebeni jeliya beni ala ke u ba sebeni jeliye u be mo fla to sebeni fati qur'an aya sebe ka mo fla to ni ga tafi ni yere kono u be jelita ka sebeni kenayi o karamo di chama bimbi o da to ni muriya na gosi ne ta fo muriya be daga abada kereka kadani yoro de kan ya famu nimba daga ndo ni ko sekele ni sigina ni ko naw akecho mbeke akecho mbeda akecho mche daga kabe wala yori atube kumaka me kata jama jira ko muriya be daga ntaka fuka tansa parce que majorité nyana kaban kele munu nyana to ahlul anwar mais afamba be ahlul asraru be ala soso de beno ala lonti kuju dama di beso kuna idona idi muso ikala jona kama ka ta nyana kaban non be tadro be na ko fendo fay ka luti ko be kan baranga nyafle ka sokono est ce que monsieur jamana do tema o be bana yi mako sara ta dabali ki la ka fanga dana o bi ka luti oni kele ni muso do te kramo ka grafi ta afa ka luti da kama ayo krosi bi atnyala anga tnyafo o da to munu nyala go sifana o da to na nyafle ci go de la abe no ka doni mais ala mana ni haram ya ko di haram ya na mi haram ya anko no haram ya anga kuma fatida yela donc ahlul anwar ahlul asrar kilonke ka seka flabo yona amma ko bo modela voilà e mi seka flabo yona ida ba kuma la ahlul anwar wa ahlul asrar donc makuma da ke ni allahumma salli ala muhammadin wa sallim